Hvala lijepo, hvala vam što ste došli u velikom broju i hvala organizatorima što su me pozvali. Ja namještam štopericu jer sam odlučio biti vrlo dosljedan. Mjerio sam koliko ispadne ovo moje izlaganje i kao što vidite imam ovdje sakrivene teze da ne bi šta zaboravio. Svako od nas zna o Sevdahu mnogo toga ili misli da zna. Znamo dosta pjesama, znamo jednu čitavu priču koja ide sa Sevdaha. Međutim, vrlo često riječ Sevdah u nekom svom starinskom značenju pomalo zamagli sve ono što se sa Sevdahom kasnije dešavalo. O čemu govorim? Govorim o tom da izvorno značenje riječi Sevdah je prilično mistificirano. I nažalost je vrlo često zamračilo neke divne stvari koje su se Sevdahu kasnije dešavale. Recimo, poznato je da je Sevdah riječ s arapskim korijenom Sevda su arapski doktori koristili kad su prevodili Galenove grčke spise, Galena starog doktora, i koristili su Sevda da prevedu melanholos ili crnu žuč kao jednu posebnu tečnost u ljudskom organizmu i odatle naša danas melanholija kao jedan evropski ili europocentrični konstrukt. Međutim, Sevdah nije samo riječ, nije samo osjećaj i ona odavno nije samo to. Znate da imate i veseli Sevdah, i tužni Sevdah, i progresivni Sevdah i svašta nešto. Ja sam u svemu tome, u svom tom putu Sevdaha izdvojio 10 zabluda koje mnogima možda onemogućavaju da prepoznaju ljepotu Sevdaha od raznih tradicionalizama, konzervatizama i šta ti ja znam staviti svega. Onda idemo redom. Prva zabluda, jedna vrlo česta, bukvalno kaže da kad sam počeo raditi radionice ove Sevdah Lab, jer sam dosta učio pjevati od starih majstora Sevdaha i ljudi koji se bave sličnim vrstama muzike, bugarske, turske, klasične i tako dalje, objavili smo, ne znam, na internetu radionica Sevdaha, Sevdah Lab i prvi komentari su bili: "Me ne možeš ti jarane nikog učiti pjevati Sevdah." I ona bukvalno znači, kaže, pjevanje Sevdaha se ne može učiti, s tim se rodiš. I onda ljudi pričaju, to je naša duša, to se posta s majčinim mlijekom i slično. Što je ovako sve simpatično i svi smo to skloni često da kažemo, međutim to apsolutno ništa ne znači. I nažalost, mnogi čak ljudi koji pjevaju Sevdah će vam to reći, i ako vam to kažu, budite sigurni da ne rade na sebi. To zapravo nije velika novost. Svaka provincijska kultura ima taj neki mit o svojoj izuzetnosti. Izuzetnost uvijek znači jednu nenaučivost. Mi smo izuzetni, niko ne može biti kao mi smo najbolji i slično. Ja ću vam pokazati jedan primjer pjesme koja to morate učiti pjevati, ne možete se s tim roditi. I Sevdah, pored ovih nekih slatkih kratkih pjesmica koje svi znamo, ima vrlo zahtjevne pjevačke dionice, nije ga lako pjevati. I zato i meni kao mladom umjetniku, samo mi je 34, ali to još se furam, sam mlad umjetnik, veliki izazov pjevati Sevdah. Recimo imate stvari kao što su sjajna stvar koju je sjajno pjevao Safet Isović, mladi Safet Isović. Najavi, badem drvo raste. Takve stvari naprosto umjetnički gledano takve stvari naprosto zahtijevaju trening i znanje. I sad mnogima je možda neobično da se takve stvari uče, ali se, vjerujte mi, itekako uče. Ako ne, probajte bez treninga ovako nešto otpjevati. Druga stvar koja je vrlo česta kao predrasuda je da se Sevdah pjeva kroz nos ili nazalno. To je jedan od izdanaka tog nekog, kada je Otomanska imperija napustila BiH 1878. Krenuo jedan val nečega unutar naše kulture bosansko-hercegovačke i ove regionalne, što bi se moglo sigurno nazvati u nekoj mjeri islamofobijom, da se svaki produkt orijenta posmatrao kao, znate, brkate neke čikice sa kosim sabljama i otprilike kažu i to je bilo, recimo, kompozitori 19. vijeka su tako zamišljali Orijent i Balkan. Nažalost, šegaju u našoj današnjoj kulturi još mnogi naši savremeni kompozitori tako zamišljaju Balkan i Istok. Jedna od najčešćih
predrasuda u tom smislu je bilo takozvano da je suština orijenta pjevanja kroz nos i da je ovaj glas, koji sam malo prije demonstrirao, znači da je to pjevanje kroz nos. I recimo, neki ljudi to vole, pa kažu, jao, super, kako on divno pjeva kroz nos, a neki ne vole i kažu, joj, nemoj mi molim te to pjevanje kroz nos. Ja sam se dugo, tražio sam i Ahmet Erdoğan, sjajni otomanski klasični pjevač, mi je rekao jednu divnu stvar, kaže, pa to nema veze s pjevanjem kroz nos. Pa rekao, pa dobro, ali ima malo nazala. Kaže on, pa hajde pjevaj. I on mi prilazi, ja pjevam. Kaže, jel se mijenja šta? Pa rekao, ne mijenja. Pa kaže, vidiš da nije kroz nos. I tu otkrijem zapravo da su u tom svom nekom turbulencijama historijskim pjevači Sevdaha malo pod utjecajem raznih ovih vjerskih, obrednih pjevačkih praksi, znači i učenja Kurana, i Lahija, i pravoslavnog pojanja i šta je to sve bilo, kuda je sve to putovalo, naravno ezana i svega ostalog, pokupili negdje tu orijentalnu tehniku pjevanja takozvanog na tvrdo nepce. Znači, nazal bi bio bukvalno a pjevanje Sevdaha je znači, velika razlika. Jel? Eto, i to se isto uči, i to se isto ne kupi s majčinim mlijekom. Ali to je zapravo jedna od najčešćih stvari. Ja se slomih radeći, učeći te stvari, kopajući, tražeći stare snimke, tražeći razlike. Naravno, ima tu ljudi koji su zaista stvarno pjevali nazalno. Pa da vidim šta je bitno, nebitno, i na to kažu, joj, što plaho pjeva isto ko dedom. To je on od dede pokupio rođenjem. Treća česta predrasuda kad je Sevdah u pitanju je da je Sevdah samo repertoar. Imate znači određen broj pjesmica, znači 1412 pjesmica koje su sevdalinke. 1413 nije sevdalinka. Što? Pa eto, znaš, onda ljudi idu često raznim ovim nacionalnim i drugim isključivostima, tipa ako se ne spominje Meire, nego se spominje Mara, nije sevdalinka. Pa što reku, nije ista melodija, isto sve, znam, ali to je Ana Mono. Ali ima jedan problem, možda čak i temeljniji od nacionalizma, nažalost nacionalizam je uvijek vrlo plitak, a to je da ako svedete Sevdah na repertoar, to znači da ne postoji ništa u Sevdahu što je specifično osim određenog broja pjesama i melodija. I znači da svako pjevanje karakteristične leksike, tipa šadrban, ne znam, dajte, pomozite mi ove neke. Znate, kad pop pjevač napravi pjesmu, kaže, tako miriše duhom Sevdaha, a tamo ide melodija, kad te vidim, sklopim oči, nešto kraj šadrvana, da stojiš niđe veze i pjeva se kao i onda ljudi, recimo, koji pjevaju, znate, ono, kad ja pođu na band basu, i džeziraju i to, ono, kao super divna džez improvizacija, nikakve veze sa Sevdahom. Još jedna vrlo bitna stvar, meni se desilo, recimo, kad sam snimao sa svojim triom drugi album, Abrašević Live, da mi je čista mira pala na pamet da zapravo Sevdah kao umjetnost čuva u sebi mnoge estetske, zanatske i druge načine, da suština te muzike nije samo repertoar, nego da čak Sevdah u svom umjetničkoj, zanatskoj formi može prisvojiti druge dijelove repertoara. I tako da sam u svoj budalaštini snimanja CD-a tokom 3 dana, 3 koncerta live u Abraševiću, jedna stvar, uzeo sam čuveni najgluplji, potpuno izlizani jazz blues standard Summertime i pjevao ga sevdalijski. Baš kao neka vrsta mog wannabe statementa da Sevdah kao žanr može uzeti čak i tako jak repertoarski izdanak kao što je Summertime i prispodobiti ga sebi. Summertime when the living is easy, fish are jumping and the curtain is high. Tako dalje. Hvala.
Četvrta predrasuda jako česta je da je sevdalinka samo ako se ne zna autor. To je jedna stvar koja mene izbija iz cipela. Znači, stalno imate taj neki starinski romantičarski stav, jer dosta, nažalost, stavova o tradicionalnoj muzici Balkana je formirano od 19. vijeka sa tim evropskim romantizmom, jel? Gdje se vjerovalo da postoji neki izvorni narodni osjećaj koji se njeguje. Odatle, recimo, mnogi pojave u našem društvu, tipa antiintelektualizam, pogotovo u umjetnosti i slično, sigurno vode porijeklo, ili bar dio porijekla. I odatle vodi, zamislite tu glupost, kaže, ako je autor nepoznat, onda je prava sevdalinka. Ali ako se zna autor, i zamislite sad samo na činjenici toga da ja imam informaciju da je izvjesna Meira Šetić iz Zenice napisala tu i tu pjesmu, ja kažem, aha, to je ipak autorska pjesma. A nigdje nikakve muzičke razlike. Evo recimo, sjećate se pjesme Okreni se niz đulbašću i tako dalje. Ponese me, ali ne smijem pretjerati sa primjerima. Ona je recimo čak i u najstrože pjesmarice Sevdaha ubačena kao izvorna pjesma, ne zna joj se autor. I onda ja pronađem uz pomoć mog dobrog druga i sjajnog, možda najznačajnijeg dokumentariste Sevdaha danas, Semira Vranića, da je Himzo polovina 77. godine u jednom intervju RTV reviji izjavio da mu je Hamid Dizdar pričao, Hamid Dizdar, čuveni sakupljač usmene poezije i autor, da su tu pjesmu napisali on i nećete vjerovati ko, Isak Samokovlija. Između dva svjetska rata, naime, Isak Samokovlija se pojavio kao autor drama koji su izvođene u Narodnom pozorištu. Nekoliko od njih najznačajnija je Hanka, koja je također i kratka priča i po kojoj je kasnije snimljeni film čuveni Hanka. I za potrebe neke scene mi je bila potrebna sevdalinka, ali nisu nikako mogli da nađu pravu pjesmu, ni jedna, da je baš zicer da radi za predstavu. I onda su sjeli jedan šljivik i Ezvan Vudin šljivik, pili rakiju i napisali Okreni se niz đulbašću. Jel vam sad manje zvuči kao izvorna? Peta stvar, meni omiljena kad govorimo o Sevdahu, je ta čuvena vrlo česta predrasuda kako Sevdah nema nikakvih muzičkih zakonitosti. Ona itekako ide uz ovo da je Sevdah isključivo osjećaj i da to ne može biti žanr ni umjetnost, nego je to kao nešto, pa eto ti tako nešto osjetiš pa sviraš, ako ne osjetiš ne sviraš. A to je recimo da Sevdah nema nikakvih struktura, nikakvih muzičkih pravilnosti. I recimo, što je najčešće, da nema skala. Znate, skale su već nešto što to je kao evropski izum, ne može to biti u Sevdahu. Međutim, ja ću vam sad pokazati po brzom postupku 3 vrlo česte skale koje se koriste u Sevdahu. Prva je mol sa povišenom kvartom, sa durskom sekstom, obje septime i oktavom. Ta skala je bazirana na jednom orijentalnom makamu koji se zvao nikriz, u stvari zove se nikriz, i vrlo je česta u Sevdahu. Imate bezbroj pjesama koje su od A do Ž zasnovane na toj skali. Bogata sam, imam svega, onda teško meni jadnoj, u Sarajevu samoj, i mnogi druge. Onda druga skala, itekako česta, je durska skala koja ima snižen drugi stepen, molsku sekstu, dursku sekstu, septimu i oktavu. Recimo, mnoge pjesme koje su sviraju na dernecima na ovu dursku sedmicu, tipa Moj dilbere, ćeš, onda zapjevala bulbul ptica, misli zora je, onda snijeg pade na behar na voće, onda evo ovu rumen ružu iz mog skromnog perivoja, na dar tebi dušo šaljem, ime joj je ljubav moja. Znači, od A do Ž koristi cijelu skalu.
I mnoge druge interesantne pjesme i ovo je bazirano na makamu koji se zove Hidžaz ili Hičaz vrlo često. I treća skala je poznati harmonijski mol. S tim što bosanska verzija ima, bosanska, hajmo reći tako, bosansko-balkanska verzija ima i dursku i molsku tercu. Tu su vam pjesme, evo, ne znam, evo Srcu mom radosti, onda, ne znam, mnogi druge, Lastavice lasto i tako dalje. Interesantno je da su sve ove skale zapravo dio jedne te iste strukture koja je na tonici ima nikriz, na drugi njen modus je Hidžaz i peti modus je harmonijski dur mol. Naravno, onda sva harmonizacija se tako zasnije. Znači ima nekih struktura, nije sve potpuno suludo. Šesta rasprava je da recimo se pravi sevdah može svirati samo uz saz. I isključivo ako se svira uz saz, onda je sevdah, ako se ne svira uz saz, nije sevdah. Nažalost, neka prva razina svijesti o muzici je instrumentarij. I obično, hajmo reći odvratan izraz, ali eto male kulture, nikad ne odu dalje od toga. Jeli, ako je onda recimo ukrašen, onda kažu vidi što je lijep, ako nije ukrašen, nije lijep. Međutim, ta predrasuda se vrlo lako ukloni kad sagledaš i vidiš da recimo ogroman dio savremenog repertoara, onog što mi zovemo sevdah, naprosto ne može da se izvodi u saz. Zato što je harmonijski razrođenije i drugačije, ima veći raspon i tako dalje. Što naravno ne znači da saz nije užasno važan i instrument koji je meni naravno srcu vrlo blizak. Zbog osjećaja. 7. Također jedna predrasuda vrlo česta da u sevdahu nema kompleksnih ritmova. Zahtijelo bi stvarno dosta izvođenja, ja ću pokušati biti vrlo kratak. Interesantno je bilo za vrijeme Jugoslavije kako je svakom narodu je u tom vjenčiću bratstva i jedinstva dodijeljeno određeno nacionalno obilježje, određen karakter. Tako da su, ne znam, Makedonci bili, oni kao super, ne znam, imaju super muzičare i ritmove, Srbi, ne znam, super igraju kola, Bosanci super pjevaju, Hrvati, ne znam, već šta i tako dalje. I predrasude, problem sa predrasudama sav je da ne samo da ti filtriraju pogled na ono što je prije bilo, nego ti filtriraju pogled na budućnost. I šta se desilo? Ako jednom kažeš, recimo Bosancima, nije Bosna poznata po nepravilnim ritmovima, to je Makedonija, svaki primjer nepravilnog ritma u bosanskoj tradicionalnoj muzici i pjesmama se brisao na neki način, kao što se vjerovatno neki drugi stvari su se brisale u Srbiji i Makedoniji, da bi se približili tom nacionalnom karakteru. Sjajan primjer zato je odlična pjesma koja se... Kad ja pođoh, draga, kad ja pođoh, draga, iz Sarajeva grada. Jedna struktura vrlo interesantna. Imate 9 osmina, pa 9 osmina, pa 6 osmina. Tam pa pam ba pa pam ba pam ba pa. Šta pjevam? Tam ba pam ba pa pam ba pam ba pam ba pam ba pa pam ba pam ba dan da da. Međutim, ta nepravilnost kasnije zbog raznih, između ostalog nacionalnog karaktera, potpuno nivelisala na onu beskrajno dosadnu dvojku. Tako da danas tu pjesmu pjevaju uglavnom kao kad ja pođem, draga, iz Sarajeva grada. Ja se obično zezam kad govorim o tom procesu pojednostavljivanja, naravno nije to samo taj bratstvo i jedinstvo koncept doprinio tome i ploče koje su sad morale imati pjesme od 3 minute i sve se pojednostavljivalo. Obično govorim da su ljudi 80-ih i 90-ih na Radio Sarajevu pojednostavljivali ono što su ljudi svirali 50-ih i 60-ih, a danas pojednostavljuju ono što su ljudi svirali 80-ih. Tako vidite gdje ide ta muzika. Ima naravno interesantnih stvari. Muhamed Mešanović Hamić Sazlija svirao u jednoj međuigri jednu starinsku strukturu 26 osmina, koju naravno svi su mislili, ma to nešto, vjerovatno nije bio svjestan šta svira, ali je pokupio to iz neke tekije ili to je orijentalni oblik. 8. predrasuda također vrlo česta je da sevdah pripada samo jednoj etničkoj religijskoj grupi, nešto što je vrlo tači u našem društvu, danas zaraženo nacionalizmom, podjelama i svim užasima koje živimo. Zbog čega ovakva okupljanja doživljavamo kao oaze, jer ovdje naravno niko nije nacionalista, je li tako?
Možda nam zvuči smiješno, ali današnje recimo prisvajanje muzičkih formi, između ostalog sevdaha koji se danas radi uglavnom se danas to smatra muslimansko-bošnjačkom izumom i tradicijom, je samo jedno u nizu svojatanja. Recimo imali ste, ja sam bukvalno samo ovako pro forme izdvojio, sevdah se uspjelo pripisivao Turcima, pa onda Slavenima, pa onda južnim Slavenima, pa Srbima koji su muslimanske vjeroispovijesti, pa Hrvatima muslimanske ispovijesti, pa muslimanima s malim pa s velikim i tako dalje. I to stvarno nije smiješno, jeste i meni je danas smiješno, međutim problem je što imali ste čitav aparat politički, akademski i svaki drugi koji je muziku svodio recimo na jedan interval i onda zbog karakteristika tog intervala cijelu jednu prebogatu tradiciju, muzički jako vrijednu, poetski jako vrijednu, naprosto špartao po nacionalnim drugim linijama, što je naravno potpuna budalaština. 9. stvar je, približavamo se i 10. znači stižem otprilike u nekih... Pa eto, fin sam. A to je da sevdah slavi, to je vrlo česta poštapalca danas kad živimo neki neokonzervatizam, da sevdah slavi patrijarhalno i konzervativno društvo. To je jedna ovako poštapalca, jedna žvaka koja nema nikakvog osnova realnosti. Sevdah zapravo malo šta slavi. Sevdah je muzika, ako ćemo govoriti o tekstovima sevdaha, ako inače i u stranu staje, a to je sad sve pod navodnicima, ideološkom smislu, staje na stranu obespravljenih, poniženih i uvrijeđenih. Staje na stranu momaka i cura koje odbijaju prisilne udaje i brakove radi novca, radi ugleda, najčešće radi keša, da se razumijemo. Stanje na stranu ljudi koji svoju emociju najposrednije izražavaju i ne dopuštaju društvenim, političkim ili drugim normama da je sprječavaju. Nažalost, današnji konzervativci vole sevdah iz istog banalnog razloga iz kojeg komunisti jedno vrijeme nisu volili sevdah, a taj razlog je stvarno prebanalan. On naprosto se sastoji u tom da se u njemu spominju neke age i begovi. 10. stvar s kojom ću završiti je to da jedan vrlo čest stav s kojim ja iskreno budem imam problema kad sviram. Ja rovim po tradiciji sevdaha, pronalazim neke stvari koje kad ih transformišem kroz eto moje neko to viđenje, tamo gdje sam najtradicionalniji, gdje najbukvalnije slijedim neke svijetle primjere ljudi kao što su Emina Zečaj, Selim Salihović, Muhamed Mešanović Hamić, Himzo Polovina i mnogi drugi, kažu mi ovo što Damir džezira. A tamo gdje ja pokušam nešto svoje da uvodim, kažu ja viš kako je to fino tradicionalno. Tako i bude tu raznih šega priča. Ali to pokazuje meni jedan vrlo važan stav koji se svodi na sljedeće. I to je ta zadnja zabluda koju bi govorio. Obično se govori da sevdah se mora zadržati, konzervirati, zadržati ga onakvim kakav je nekad bio, da ga ne bi izgubili. Sad znate kako je kad pokušate zadržati nešto na silu, onako kako je bilo. Prva stvar sa sevdahom je što nije nikad bio jedan sevdah. Znači nema te jedne stvari kao što je sevdah. Sevdah je umjetnost koja se repertoarski dijeli bukvalno. Imate ravnu pjesmu takozvanu, imate ove baladične razne forme, duge i kratke, imate šaljive pjesme, uspavanke, imate poneke vjerske pjesme, imate otomanske popularne pjesme, otomanske marševe. Mnogi recimo popularne sevdalinke kao što su kad ja pođu na Benbašu s one strane Plive, sve su to otomanski marševi. I imate novo komponovane pjesme koje su pisane poslije Drugog svjetskog rata i tako dalje. I sada u toj cijeloj priči šta ćete od tog svega zadržati? Sve te repertoarske rukavce objedinjuje nešto što ja zovem umjetnost sevdaha i jedna vrsta i zanatskih i estetskih pravila i procedura koje čine cijelu tu zgradu sevdaha. Drugim riječima, umjetnost sevdaha. I evo ovdje sam zapisao poentu da znači, ne zaboravim sad čitati poentu. Dragi prijatelji. A problem s umjetnošću je što ne trpi granice i isključivanja, što odumire kada joj je dosadno, kad se ne dovodi u pitanje. Hvala lijepo.